Okay, game. Okay. Rice. Rice. One. Saging? Mali, sabsob. Sabsob. Kapag na nga eh. Rice. Rice. One. Ha? Two. Dati ano? Rice. Dati Three. ano? Four. Rice. Five. Sabsob. Sabsob. Okay. Okay. Next round. Second round. Second round pa lang. Dati ba kasi yun? Di mo sinasabi? Rice. Kanin. Gatas! Okay, game. Second round. Second round. Okay. Second round na. Pongkan. Pongkan. One. Ha? Pongkan. Two. Prutas? Bata? One. Hindi. Subsob. Subsob. Pongkan. One. Dati ano? Two. Pongkan. Three. Mangga? Subsob. Subsob. Okay, third round. Third round. Okay, third round. Lemon. One. Lemon. Two. Dati ano? Lemon. Three. Ano daw? Lemon. Five. Pass! Pass. Okay. Subsob. Round 3 na tayo. Wala. Round 3 na. Last round na. Round 3. Cha-cha. Okay. Pass. Nag-pass siya. Okay. Pass. Okay. Kawali. One. Kawali. Kawali. Two. Dati ano? Kawali. Three. Smile? One. Subsob. Halo. Okay. Kawali. One. Kawali. Two. Pass! Oh, wala nang pass. Meron kang ano. Nasagot. Walang pass. Wala nang pass kasi may nasagot kang mali. One. Kawali. Two. Kawali. Three. Saging? Two. Oh, subsob. Okay. Last. Last na sagot. Sa third round. One. Kawali. Two. Ha? Kawali. Pass! Walang pass. May dalawang mali ka na. Oh, kawali. Three. Saging? Mali. Okay, subsob. Okay, tanggal. Tanggal eh. Tanggal. Tanggal na. Okay. Kawali. Okay, Irish. Lagay mo na. Kawali. Tsaka kanina ay pakwan. Oh, pungkan, pungkan. Pungkan. Hindi ko kasi maintindihan. Oh. Okay. Wait pa! Irish. May tugtog. Game. Okay, game. First round. Bag. Ban! Ban! Subsob. Good. Okay, kuha. May tugtog. Ang lakas kaya natin! Ang lakas na gusto eh. Ah. Pinuha ng boss mo. Second round. Ano ka natin? Electric fan. One. Ano ba? Electric fan. Electric fan? Ah! Good. Kuha. Yun! Hindi na ako kasi. Ah? Tama lang yun. Hindi ah. Okay. Third round. Okay, game. Third round. Okay. Daw na magpalbo. Okay. Third round. Pangit mo. Ha? Pangit mo. One. Ano ba? Pangit mo. Two. Pangit mo. Pangit mo! Ano, si Irish. Patingin, kung legit. Akin na, ang headset. Akin na, kung may tunog. Dali, kunin mo. Akin na, dali. Ambot mo. Narinig namin yun. Hindi. Yan narinig namin. Tingnan natin. iPads natin. iPads natin. Tingnan natin na kung tumutunog. Legit, meron.